a couple of relatively fresh craters on the moon that have not been previously named, and our crew would like to propose a couple of potential names for those items or those areas. And we spent a bit of time this morning looking out the window and we're able to see them. Welcome to Artemis Mission Control. Sejarah baru saja tercipta. Setelah 55 tahun bertahan, rekor legendaris Apollo 13 akhirnya tumbang hari ini. Manusia baru saja terbang lebih jauh dari yang pernah dicapai sebelumnya. Tapi di balik angka jutaan kilometer itu, ada sebuah pesan rahasia dan satu nama kawah di bulan yang bakal bikin kalian merinding. Tetap di sini, karena ini adalah perjalanan terdalam umat manusia menuju kegelapan antariksa. Halo Sobat Antariksa, kita sedang menyaksikan momen yang paling ditunggu sejak tahun 1970. Tepat pada 15 April 1970, kru Apollo 13 mencatat jarak terjauh manusia dari bumi, yaitu sekitar 400.171 km. Rekor itu bertahan sangat lama, hingga detik ini. Di pusat kendali Houston, suasananya sangat emosional. Petugas Houston memberikan komando terakhir kepada pesawat bernama Integrity. Hari ini, demi seluruh umat manusia, kalian sedang mendorong melampaui batas tersebut. Integrity, kendali saya serahkan pada kalian. Artinya, secara resmi, 4 astronot Reed, Victor, Christina, dan Jeremy adalah manusia yang paling jauh dari rumah dalam sejarah peradaban. Flew 248,655 statute miles away from Earth. Today, for all humanity, you're pushing beyond that frontier. Integrity, over to you. Nah, ini bagian yang paling menyentuh. Saat melintasi sisi jauh bulan, para astronot melihat 2 kawah yang belum punya nama resmi. Kawah pertama mereka beri nama Integrity, sesuai nama pesawat mereka. Tapi kawah kedua punya cerita yang bikin haru. Mereka menamainya Kawah Carol. Siapa Carol? Carol adalah istri dari Komandan Reed Wiseman dan ibu dari Kathy dan Ellie. Carol telah berpulang, namun kini namanya abadi di bulan. Astronot lapor dengan nada tulus. Carol adalah bagian dari keluarga kami. Kawah ini istimewa, berada tepat di perbatasan sisi dekat dan sisi jauh. Jadi di waktu tertentu, kawah ini akan bisa terlihat langsung dari bumi. Sebuah penghormatan luar biasa bagi sosok yang dicintai. Meskipun baru saja memecahkan rekor, para kru Artemis II nggak mau sombong. Mereka justru melontarkan tantangan buat kita semua. Kami melakukan ini untuk menghormati pendahulu kami. Dan kami menantang generasi sekarang dan berikutnya untuk memastikan bahwa rekor jarak terjauh ini tidak bertahan lama. Mereka ingin kalian, anak muda sekarang, segera memecahkan rekor mereka dengan pergi lebih jauh lagi, mungkin ke Mars atau bahkan lebih jauh lagi. Sekarang, setelah mencapai titik terjauh, gravitasi ibu tanah air mulai menarik mereka pulang. Misi ini adalah kunci sebelum manusia benar-benar mendarat di permukaan bulan pada misi Artemis III nanti. Thank you, Houston. We have a couple more things we'd like to take this moment for. Our science team helped us out with a couple of relatively fresh craters on the moon that have not been previously named, and our crew would like to propose a couple of potential names for those items or those areas. And we spent a bit of time this morning looking out the window, and we're able to see them now both with our naked eye and through the long lens, and so we feel this is a good time to send this down, and a special shout out to Kelsey for helping us with this. The first one we'd like to suggest is a named crater in honor of our great spacecraft Integrity. And so if you were to look at Oriental on the far side and then draw a line straight up to Ohm on the far side, relatively in the middle is an unnamed crater, and we would like to suggest it be called Integrity in the future. And the second one, and especially meaningful for this crew, is a number of years ago we started this journey in our close-knit astronaut family, and we lost a loved one. And there's a feature in a really neat place on the moon, and it is on the near side, far side boundary. In fact, it's just on the near side of that boundary, and so at certain times
of the moon's transit around Earth, we will be able to see this from Earth. And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. And if you want to find this one, you look at Glushko, and it's just to the northwest of that, at the same latitude as Ohm, and it's a bright spot on the moon. And we would like to call it Carol, and you spell that Carroll. Integrity and Carroll Crater, loud and clear. Thank you. Welcome to Artemis Mission Control.